what's up, guys? This is Unique English Basics with Mahari. You guys, like, how are you? How's everything going with you? Now, I'm going to teach you about these very key grammatical lessons, like have to, has to, had to. I'm going to show you the differences. Don't go anywhere. Stay with me. All right? Don't forget to take notes. Notes መውሰዳችሁ እንዳትረሱ ማለት ነው። እዚሁ ከኔ ጋር. All right. So, like, these are very important things. በጣም ወሳኝ ነገር ነው። በደንብ አድርጋችሁ ተከታተሉኝ። አሸናፊ, what the difference between this have and have to? መጀመሪያ ይችን እኔ have versus have to. ምን ነው ልዩነታቸው? ንገረኝ እስቲ። have versus have to. What the difference? ያው ሴንቴንስ ውስጥ ነው እንጂ እኔ እንደዚህ ዲፈረንሳቸው Which one shows you the obligation? ግዴታን የሚገልጽልህ የትኛው ነው? you have to. All right, have to. Say I have, በል እስቲ። I have ስትል ምንድን ነው ይሄ? አለኝ ነው አይደል ይሄ? Yeah. All right. What about if you say I have to? በል እስቲ I have to. I have to. ይኖርብኛል ማለት ነው? ይኖርብኛል ምን ነው የሚገልጸው ይሄ? ግዴታን ምን ይገልጻል ይሄ? have to ሲጨምርባት ምን ይገልጻል? Obligations ግዴታ ነው. For example, if I say that I have to speak English, በል እስቲ I have to speak English. Say it again. I have to speak English. Say I have to speak English. I have to speak English. እንግሊዝኛ መናገር ይኖርብኛል ግድ ይለኛል ስትል ስለዚህ I have to speak English ይጠበቅብኛል እንግሊዝኛ መናገር ስትል I have to ስለዚህ ይኖርብኛል ይጠበቅብኛል right ስትል ምን ትላለህ ማለት ነው I have to ትላለህ say I have to say I have to so when you say I have right አለኝ I have a car መኪና አለኝ I have a house I have a girlfriend I have a boyfriend I have ያለ ነገር ትናገራለህ I have to ስትል ግን ምንድነው ግዴታ ነው to ስትጨመር ግዴታ ነው የሚገልጽ ነው I have to say I have to and then all right that's very very important ስለዚህ እዚህ ጋር መጠንቀቅ ያለብን ነገር አለ have to ማና ለዛ ነገር ነው has to አለ what the difference between this have to and has to like I በልስቲ we they you ከሆነ ከዚህ ጋር ማን ትወስዳለህ have to ማን ትወስዳለህ have to እሺ በልሲ I have to በልሲ እንደዚህ ማድረግ ይጠበቅብኛል we have to እኛ እንደዚህ ማድረግ ይጠበቅብናል and they have to እነሱ እንደዚህ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል you have to አንተ እንደዚህ ማድረግ ይኖርብሻል ይኖርባቸዋል this is very important so that like እነዚህ I we they you ከሆነ what can you say ማን ይወስዳል ማለት ነው ግዴታ ለመግለጽ have to ትጠቀማለህ I have to come on time በጊዜ መድረስ ይጠበቅብኛል we have to come on time በጊዜ መምጣት ይጠበቅብናል they have to come on time and you have to come on time this is very important if you want to make it negative ከሆነስ ምን ታደርገዋለህ አሸናፊ if you want to make it negative ካደረገውስ just tell me like for example like how can you make it negative ማለት አፍራሽ ነው አይደል አፍራሽ ስታደርገው ማንን ትጠቀማለህ ንገረኝ እስኪ I we they and you እነዚህ ሳብጀክቶች ካሉ ማንን don't have to እስቲ don't have to በልሲ have to don't እንደዚህ ማድረግ አይጠበቅም ይል መምጣት አይጠበቅብኝም በልስቲ I don't have to come say it again I don't have to come እሺ we don't have to come say we don't have to come all right እኔ እንግሊዝኛ መናገር እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ እንግሊዝኛ መናገር አይጠበቅብኝም በለ I don't have to speak English. I don't have to speak English to live in Ethiopia. Yes or no? Or I don't have to speak English to live in everywhere. I don't have to speak English to get employed. All right? Yeah. But like the reality, fact of the matter, all right? That's what you know. All right? So I don't have to still እንደዚህ ማድረግ የግድ አይጠበቅብኝም ስለ I don't have to call you. But see I don't have to call you. I don't have to call you. ላንተ መደወል አይጠበቅብኝም I don't have to call you. Say it again. I don't have to call you. But see I don't have to call you. Yeah, man, I don't have to call you. Right? Say it again. I don't have to call you. But see? I don't have to call you. ላንተ መደወል አይጠበቅብኝም እኮ ነው ስትል I don't have to call you. Right? I don't have to come. I don't have to speak. I don't have to write. I don't have to say. I don't have to say ግዴታ አይደለም ይሄ ነገር አይጠበቅብኝም ስትል I don't have to we don't have to
ነገር ግን እቺን ባጠፋት ነው እቺን ቱ ባጠፋት የለኝም ነው የለኝም በስ ነገር I don't have ስትል የለኝም አይደለም እንዴ ቱ ሲጨምርባት ግዴታ ነው የምትገልጽ ነው right possession አይደለም የምትገልጸው possession አይደለም ይሄ ንብረትን ባለቤትነትን አይደለም የምትገልጸው ማለት ነው am I clear ይሄንን አሸናፊ what's the difference between have to and has to ልዩነቱ ምንድነው have to and has to what's the difference between these two things የሁለቱ ልዩነት ምንድነው what's the difference between have to and has to no it's not all about past tense but like has to and have to ነው ያልኩ she if the subject of the sentence she he or it ከሆነ ምን ትወስዳለ ማለት has to ትላለ ምን ትሆናለ has to alright አሁን እንግሊዝኛ መናገር ይኖርባታል ይጠበቅባታል በስቲ she has to speak English so if the subject of the sentence is either I mean one of these things right either she or he or it ከሆነ ማንን ተጠቀማለ ማለት ነው has to ተጠቀማለ if the subject of the sentence is I we they and you what can you use have to ተጠቀማለ all right ስለዚህ መምጣት አለባት በልሲ መምጣት ይጠበቅባታል she has to come እንግሊዝኛ መናገር ይኖርባታል በልሲ she has to speak English she has to speak English say it again she has to speak English she has to speak English and what's the difference between these things like when I say she has to speak English he has to speak English it has to happen or it has to come it has to come through or something else so when I say this has to and then I need to use it she he it with this right and then if it is I we they and you ማን ተጠቀማለው have to so negative ሳረገው ደግሞ I have to ሚለው negative ሳረገው ምን አረኩኝ I don't have to አልኩኝ ምን አልኩኝ I don't have to say it again I don't have to አልኩኝ አይደል say I don't have to I don't have to all right what about this one we don't have to we don't have to and then they don't have to and you don't have to right yes or no but እኛው ኔጌቲቭ ሳረገው she has to ሚለው ይጠበቅባታል እንዲማረ ግዴታው ነው ታዲያ ግዴታው አይደለም አይጠበቅባትም ስል ኔጌቲቭ ሳደርገው ግን it's different it's what different በጣም ይለያል እዛ ጋር ሁላችሁ አንድ የተከታተሉኝ በጣም ወሳኝ ስለሆነ ማለት ነው so the negative form is እስቲ negative form on is የሺ የሂ ንገሩኝ እስቲ ንገሩኝ እስቲ she he or it አልን አይደለ has to አልን what is the positive she has to he has to or it has to right but the negative ግን እንዲህ ማድረግ አይጠበቅበትም ግዴታው አይደለም ግዴታው የሱ አይደለም ስንል ግን doesn't እንላለን እዚህ ጋር doesn't በልሲ doesn't have to በልሲ doesn't have to don't have to አይባልም ብዙ ሰው ይሄ common mistake አችሁ ማለት ነው she don't እያለም ይናገራል he don't የሚላል አይባልም he doesn't say he doesn't she doesn't have to በልሲ she doesn't have to he doesn't have to ስለዚህ አሁን ምን ሆነ ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ልብ አድርጉ አሁን she doesn't have to it ቀጥል he doesn't have to or it doesn't have to ሌላ one thing that you have to be very careful while making statements using these things is that she has to ነው እንጂ she have to አይባልም ብያችኋለሁ he have አይባልም it have አይባልም ብያችኋለሁ ብዙ ሰው እንግሊዘኛ one of the common mistakes is it have እያለ ነው የሚሰራ my sister have ይላል አይባልም right do you understand me my sister has ነገር ግን ብዙ ካረጋችሁ my sisters have ትላላችሁ አይደል so አንድ ከሆነች ግን she has he has it has ብለን እንሰራለን do you understand me that's very good and what is the negative form of this one negative form ማን አረኩት አሁን አሸናፊ what is the negative form she doesn't she don't ማለት አይቻልም እያልኩ ነው she doesn't ወልሲ she doesn't has ልበል ወይስ have ልበል have እዚህ ጋር ግን has ነው አይደል ፖዚቲቭ she doesn't have to say make a sentence ከራስን አረፍተ ነገር ስራ she doesn't have to ብለህ ስራ እስቲ የራስን she doesn't have to what she doesn't have to she doesn't have to she doesn't have to what she doesn't have to come she doesn't have to come what she doesn't have to come she doesn't have to come today say she doesn't have to come today say she doesn't have to come today ዛሬ መምጣት አይጠበቅባትም she doesn't have to come today okay አይኖርባትም ስትል ይሄ ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር right እየተጋባ ነው all right he doesn't have to say he doesn't have to ሊያዋራ እኮ ግዴታው አይደለም የሱ በለኝ እስቲ doesn't have to
He doesn't have to speak. Well, see, he doesn't have to speak. He doesn't have to speak to you. Yeah, he doesn't have to speak to you. All right, or you can say he doesn't have to talk to you. But see, he doesn't have to talk to you. He doesn't have to talk to you. ስለዚህ ስለ ራሳችሁ ከሆነ one thing that you have to be very careful again as a revision is that I have to ግድ ይለኛል ይጠበቅብኛል. We have to እኛ ግድ ይለናል ይጠበቅብናል. They have to እነሱ ግድ ይላቸዋል ይጠበቅባቸዋል. You have to አንተ ወይም አንቺ ወይም እናንተ ይጠበቅባቸዋል. This is very very important. And then if you want to make it negative ይሄን ደግሞ ኔጌቲቭ ስታደርጉት ደግሞ ይሄን ኔጌቲቭ ስታደርጉት I don't have to እንደዚህ ማድረግ አይጠበቅብኝም. We don't have to እኛ እንደዚህ ማድረግ አይጠበቅብንም አይኖርብንም. They don't have to እነሱ እንደዚህ ማድረግ አይጠበቅባቸውም አይኖርባቸውም. You don't have to አንተ እንደዚህ ማድረግ አይጠበቅብህም. አንቺ እንደዚህ ማድረግ አይጠበቅባቸውም. እናንተ እንደዚህ ማድረግ አይጠበቅባችሁም. Why? Because you ማለት አንተ አንቺ እናንተ ስለሆነ ማለት ነው ትርጉሙ. Alright, this is very important. አሁን ማንን አየን ማለት ነው? አሁን ይሄ ሰብጀክቱ ከገባችሁ ሀብን ለምንድን ነው እዚህ ሀብ በቃ አለኝ አላት ምናምን ለማለት። ስለዚህ what the difference between these two things you have to እና የሀብ ልዩነቱ ምንድነው ማለት ነው? have to shows you obligation. have to እና has to የሚያሳዩት ምን ነው ማለት ነው? obligation ግዴታ ነው የሚያሳዩት. whereas has እና have ደግሞ ምን ያሳያሉ ማለት ነው? sort of possession መኖር እንደዚህ ያለኝ እንደዚህ ያላት እንደዚህ ምናምን ለማለት ማለት ነው. you got it? Yeah. Very good. All right. Okay, now is interrogative. አሁን ምን እናያለን? interrogative በልሽ አሸናፊ interrogative ማለት ነው ጥያቄ አይደል? ጥያቄ እንዴት ነው የምጠይቀው? have to እና has to ተጠቀም have to ተብሎ ነው የሚጠይቀው እንዴ? እሺ do በልሲ do you በልሲ Do you? Okay, do they በልሲ Do they? Okay, do we Do we? do I አይደል? Yes. do I ትልና እዚህ ጋር ምን አለ? have to ማን አለ? ማን አለ? Have to. have to አለ። do you have to እንደዚህ ማድረግ ግዴታ ነው ወይ ስትል ምን ትላላችሁ? እስቲ do you have to በልሲ Do you have to? all right, so do you have to say do you have to say do you have to Do you have to? all right እንደ እንግሊዝኛ መናገር ግዴታ ነው ማለት ነው ግድ ይላል ማለት ነው በለኝ እስቲ Do you have to speak English? do you have to speak English አልከኝ የተጠየቁት በማን ነው? They do. ስለዚህ መልስ ምን እላለሁ? yes I do ምን እላለሁ? Yes, I do. all right, do you have to speak English Yes, I do. እንጂ I have to mean have to speak in that true meaning. do you have to say do you have to Do you have to? እዚህ ጋር do they have to እነሱ እንዲህ ማድረግ ግዴታቸው ነው ማለት ነው። do we have to እንደዚህ ማድረግ ግዴታችን ነው። do I have to እኔ እንዲህ ማድረግ ግዴታዬ ነው ስትል እዚህ ጋር ግን መጠንቀቅ ያለባችሁ ሁልጊዜም base verb አለ። ማን አለ? we have to use the base verb. we have to use what? the base verb. we have to use the base verb. do you have to but see do you have to Do you have to? do they have to say do they have to Do they have to? do they have to all right ስለዚህ አሁን ገብቷል አይደል? ስለዚህ እዚህ ጋር ስትናገር ለምሳሌ do you have to come በልሲ መምጣት ግድ ይልሃል ማለት ነው። በሲ መምጣት ይጠበቅብሃል። ስለዚህ ምን አልከኝ? do you have to በልሲ do you have to come በለኝ እስቲ Do you have to come? all right, so do you have to come የተባለ ሰው እንደዚህ ቢለኝ ስመልስለት ምን እላለሁ? አዎ መምጣት ግዴታ ነው። ስለዚህ yes I do. or ካልሆነ ደግሞ no I don't. I don't ብዬ መልስለታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ have to እና has to ስጠቀም የምመሰረትባቸው verb to do ነው ማለት ነው። እንደዚህ obligation ስገልጽ ማለት ነው። whereas does ደግሞ ከሺ እና ከሺ ጋር ከሆነ ደግሞ does she በልሲ does she have to በልሲ does she have to Does she have to? አሁን does she has to አይባልም። እዚህ ጋር has መጠቀም አትችሉም። አሁን ከዳዝ በኋላ በሌላ በባለፈው ስለ ዳዝ እና ስለ ዱ ሳስተምር ሌላ ቪዲዮ ላይ የተከታተላችሁ ካላችሁ በደንብ ገብቷችኋል። እዚህ ጋር ዳዝ ኖርማል አረፍተ ነገር ላይ ቅድም እንትና she has to ነው የሚባለው። she has to በልሲ She has to. she Has to. has to በቃ እንደዚህ ብላ ጀመርክ she has to አልክ ኖርማል all right እዚህ ጋር does she have to በልሲ does she have to Does she have to? እሷ እንደዚህ ማድረግ አለባት እንዴ ስትል ምን ትላለህ? does she have to በልሲ does she have to Does she have to? all right okay does he has አይባልም። ኖርማል አረፍተ ነገር he has ነው ትሉ ነገርን ከዳዝ ባታ does he have to say does he have to በልሲ Does he have to? say does he have to Does he have to? all right does it have to በልሲ does it have to ብለህ ስትናገር አሁን
ስለዚህ ግዴታን ስትገልጽ ነው። አሁን እሷ እንደዚህ ማድረግ ግድ ይላታል እንዴ ምናምን ስትል ምን ትላለህ ማለት ነው? does she have to does she have to እሺ does she have to come መምጣት ግድ ይላታል ማለት ነው እንዴ ስትል ምን ትላለህ? does she have to come say it again does she have to come በል እስኪ does she have to come all right that's so nice okay that's really nice ስለዚህ አሁን ኢንትሮጌቲቭ ሲሆን ጥያቄ ሲሆን ልክ በዚህ መልኩ ነው የምትሰሩት ማለት ነው። በቃ ይሄን ነገርኳችሁ አይደል? ሌላ ምንም ፎርሙላ ታምር የለውም። ይሄን እያስገባችሁ አውሩ ታጋውተናል አውሩ ይሄን አሁን ያስገባችሁ በቃ ፕራክቲስ ማድረግ አሁን በቃ ፎርሙላ በቃ do you have to ነው የሚባለው። በቃ ስትጠይቅ እሱ እንደዚህ ግዴታ ነው ወይ ስትሉ ዛሬው ነው አሁን እንዴ ማድረግ ግዴታ ነው ወይ እንዴ ማድረግ እኔ ግዴታ ነው እንዴ ዛሬ አውሩ በቃ አውራ ኦኬ ዲያንሰን ሜ ምጽፍ ከሆነም ጻፍ በቃ ሌላ ምንም ማጂክ ፎርሙላ በቃ just practice understand that's very important okay what is the difference between አሁን ይቺን እናያለን hadንና ማን እናያለን had to ማን እናያለን አሁን ሁለቱ የተለያዩ ነገሮች ናቸው አይደል? had የማን past tense ነው? የሃቭ እና የሃዝ past tense ማን ነው? had ነው። በጣም እስቲ I had በል እስቲ ነበረኝ ነው አይደል? ነበረኝ አይደል? all right እስቲ we had በል እስቲ ምን ማለት ነው? ነበረን okay you had በል እስቲ ነበረህ አንተ እንደዚህ ነበረህ ነበረሽ ነበራችሁ ነው እናንተ አይደል? እንደዚህ ነበራችሁ ነው አይደለም እንዴ? all right that's a good thing okay one ይሄ ከሆነ two ኔጌቲቭ ስታረገውስ I hadn't ይባላል። ብዙ ሰው እንግሊዝኛ የሚሸወረው I had የነበረውን I had a car በል እስኪ I had a car ምን ነበረኝ ነው መኪና መቼ እዚህ በፊት ማለት ነው I had a car በል እስኪ I had a car ስለዚህ ይሄ የለኝም አልነበረኝም ያኔ ስትል I hadn't a car አይባልም። this is very bad English ምንድነው ማለት ያለብህ I didn't በል እስኪ I didn't have a car ያኔ መኪና አልነበረኝም I didn't have a car በል እስኪ I didn't have a car that's so good I didn't have a car okay we didn't have በል እስኪ we didn't have አልነበረንም ምን ማለት ነው መኪና አልነበረንም ስትል we didn't have ትላለህ። all right መኪና ብቻ አይደለም ምን አይነት መኪና እንዲያሸናፊ መኪና ማንኛውም ነገር ሊሆን ይችላል ማለት ነው all right okay መኪና ግዴታ አደረግነው እኮ አይደል እንዴ ነበራቸው አላችሁ እዚህ ጋር okay እስቲ you didn't have በል እስኪ you didn't have አልነበረህም you didn't have በል እስኪ you didn't have አንተ እንደዚህ አልነበረም አንቺ እንደዚህ አልነበረሽም ማለት እና okay they በል እስኪ they didn't have እነሱ እንደዚህ አልነበራቸውም እነሱ እንደዚህ ስትል ይሄን ትጠቀማለህ ማለት ነው። አንተ you እኮ አንተ አንቺ እኮ ነው ይሄ እኮ እነሱ ነው። አይ you didn't have የሆኑ ሰዎችን እናንተ እኮ እያልክ ነው የምታወራው። አሁን ሰዎቹ እናንተ መኪና አልነበራችሁም አልከው እኔ ደግሞ ሌላ ሰው ሪፖርት አደረግ እነሱ እኮ አልነበራቸውም። there's a 30% ልዩነት አለው አሸናፊ አሁን ገብቷል። አሁን ስለ had ገብቷል። ስለዚህ had የማን ኃላፊ ጊዜ ነው የሃቭ እና has ማለት ነው past tense ነው ማለት ነው። አሁን ይሄ ገብቷችሁ ከሆነ that's really nice ማንን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን ማን አሳያችኋለሁ I had to እስቲ I had to በል እስኪ ነበረብን ግዴታ ነው እንግዲህ had to የማን past tense ነው ብያችኋለሁ። had to is the past tense of have to and what has to has to እና have to past tense ማን ነው ማለት ነው had to ነው ማን ነው had to ነው ማለት ነው። had to is the past tense of what have to and has to I had to በል እስኪ we had to እንደዚህ ይጠበቅብን እንደዚህ ማድረግ ነበረብን they had to we or you had to እንደዚህ ማድረግ ነበረብህ ትላለህ ማለት እንደዚህ ማድረግ ነበረብሽ። ስለዚህ I had to በል እስኪ I had to talk to you በል እስኪ አንተ ማዋራት ነበረብኝ ይጠበቅብኝ ነበር we had to talk to you አንተ ማዋራት ይኖርብን ነበር they had to come my home ቤት መምጣት ግድ ይላቸው ነበር ይጠበቅባቸው ነበር you had to talk to me
እኔ ልታወራ ግድ ይል ነበር ይጠበቅብህ ነበር ስለዚህ ከዚህ በፊት እንደዚህ ማድረግ ይጠበቅብህ ነበር ስንል ወይ ይጠበቅብኛል ይጠበቅብሻል ምናምን የተለያየ ሳብጀክቱ ሺም አድርገው ምንም ችግር የለ እዚህ ጋር ቱ ትላለ እዚህ ጋር he had to ትላለ alright ስለዚህ ግዴታን ለመግለጽ ግዴታ እቺ ቱ ታስፈልጋለች ማለት ነው ልዩነቱ ከሀብቱና ከሀስቱ ጋር ምንድነው ይሄ ፓስት ነው ምንድነው ይሄ ፓስት ነው ማለት ነው ፓስት ነው ኦኬ ይሄን ኔጌቲቭ አድርገው እስቲ እሺ I had to ሚለው ኔጌቲቭ አድርገው I didn't have to I didn't have to በለሲ ቅድም ምንድነው ያለ የቅድሙን ማለት ነው I didn't have አለ to ብቻ ጨምሩበት በቃ ስለዚህ I didn't had to አይባልም I didn't have to በለሲ I didn't have to is we didn't have to is they didn't have to እንደዚህ ማድረግ አይጠበቅባቸው ነው you didn't have to she didn't have to ግን ብዙ ሰው ምንድነው የሚለው I had to ሚለውን I hadn't to ማለት አይቻልም ምን ማለት አይቻልም I hadn't to ሚል እንግሊዘኛ እንዳታመጡ በቃ እዚህ ጋር እንዳታመጡ እንደዚህ እንግሊዘኛ እንዳታመጡ I had to ሚለውን ግድ ይለኝ ነበር ይጠበቅብኝ ነበር ሚለው I didn't have to ስለዚህ እዚህ ጋር ምን በሙሉ didn't ነው የምትሉ ይሄ ኔጌቲቭ ሲፈርድ ምን ይሆናል ኔጌቲቭ ስታረጉት didn't በልሲ didn't ብለ had to or have to ምክንያቱም አንድ did ስለተጠቀም ሌላ past tense አትጠቀሙ ማለት ነው ስለዚህ የዚህ ኔጌቲቭ ፎርም I had to የሚለው ምንድነው የሙሉ she had to የሚለው didn't have to እንዲህ ማድረግ አይጠበቅብኝም ነበር እንዲህ ማድረግ አይጠበቅብንም ነበር እንዲህ ማድረግ አይጠበቅባቸውም እንዲህ ማድረግ አይጠበቅሽም ነበር እሷ እንዲህ ማድረግ አይጠበቅባትም ነበር ከዚህ በፊት ማለት ነው ግዴታ ያልሆነው ነገር ስታወሩ ማለት ነው right so this is all the differences between have to has to had to have has to የሚለው ነገር በደንብ ገብቷቸው ምክንያቱም has እና haveን በደንብ አድርጌ ትኩረት ያልሰጠሁትን ምንድነው ከዚህ በፊት ቪዲዮ ስለሰራው እሱን ቪዲዮ ሄዳችሁ እንድታዩት ፈልጌ ነው ማለት ነው hello guys this is unique english basics with Mahari guys like how are you how's everything going I want you to subscribe ያረጋችሁ share like ስታረጉት like it will be a big energy and motivation for me so please write comments and then any question any comment like under the comment ማረጉት it doesn't take time just comment because when you comment ስታረጉ subscribe share ስታረጉ it's going to be a big motivation for the teacher thank you so much again anybody who is interested in learning online classes call me face to face መጥቶ መማር ፈልካለ ቢሮአችን ይላል የት ነው CMC ሚካኤል ሉልታ ህንጻ ላይ ጋስት ፊት ለፊት ተሻግሮ ዘመን ባንክ ያለበት 8ኛ ፎቅ ላይ ነው የምንገኘው 8ኛ ፍሎር ላይ so you can come and contact me you can learn English in a way that is so unique and then wonderful thank you so much bye bye everybody